Datuk Seri Anwar. Datuk Seri Anwar. Datuk Seri Anwar. Presiden PAS, saudara saya Ahmad Sabu, Ketua Mansur dan pimpinan keadilan yang hadir, rekan-rekan saya muliakan, seperti juga rekan-rekan saya saudara Nikola Ahmad Sabu. Saya tapi hormat sepenuhnya kepada rakyat Pulau Pinang karena catat sejarah bagi rakyat. Saya terpaksa di Kelana Jaya naik motor jog, jadi hari ini saya datang awal. Tapi saya nak sebut di sini berapa isu pokok yang kita perjuangkan. Ini yang disebut perhimpunan ini, baik ada bendera, baik ada pimpinan parti, baik wakil parti, tetapi yang lebih penting, ini petanda bangkit rakyat lawan kezaliman UMNO Barisan Nasional. Pilihan raya 5 Mei, saudara lihat satu kejutan. Tidak ada pemerhati politik dalam negara dan luar negara yang membuat andaian Pakatan Rakyat akan tewas. Semua menyatakan kita menang, dan memang kita menang pilihan raya 5 Mei. Seperti mana kata sastrawan negara Samad Said, pilihan raya 5 Mei adalah ibu segala tipu. The last general elections, according to our Nobel laureate Pak Samad Said, is the mother of all frauds. Itu petanda pertama kali kekala dalam sejarah di mana pimpinan UMNO Barisan Nasional tidak ada keyakinan terhadap rakyat Malaysia. Maka kita ada rekaman video, foto, kenyataan saksi bahwa oleh karena tidak yakin dengan rakyat Malaysia, maka diperkenalkan kategori khas Bangladesh yang menyokong Barisan Nasional. You don't seem to have confidence in your own citizens. In any elections, in any democratic country, it is the citizens of that country that will determine the government they choose. In Malaysia, you have to depend on foreigners. You have to depend on Bangladesh to protect and vote you in. Kita ada puluhan rakaman. Ada yang masuk diiringi oleh polis FRU. Ada
Saya masuk dengan kerjasama Suruhanjaya Pilihan Raya. SPR mesti jelaskan, kita tidak akan teransur dengan penipuan ini. You cannot cheat Malaysians. You cheat them before you have been forgiven. But in this election, we will demand an answer, and we better give the answer now. Ini isunya pilihan raya bersih dan adil. Isunya hak rakyat Malaysia. Isunya hak rakyat memilih kerajaan mereka. Isunya bukan seperti mana UMNO dan media UMNO ceritakan. Ini bukan isu Cina yang nak berkuasa. Ini bukan mau tanya Cina mau apa. Biar Abang Anwar jawab Cina mau apa malam ini. Saya jawab, pimpinan UMNO belajar fikir waras, tahu kenyataan, the start new realities in Malaysia. Kenyataan sekarang, Cina, Melayu, India, Dayak, Kadazan mau pilihan raya yang bersih dan adil. Melayu mau apa? Mereka tanya lagi, apa Melayu mau Cina perintah? Apa Melayu mau Cina rampas kuasa? Biar kita jawab, Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan mau harta rakyat dipulangkan dan tidak dirompak oleh pimpinan UMNO. Ini soal kemanusiaan, ini soal marwah, ini soal hak. This is about human dignity. This is about honor and dignity. You cannot trample anyone's right or dignity. It can be a poor Malay or a Chinese or Indian or Kadazan. We will have to defend every single Malaysian, and respect and honor and their dignity must be fully respected. No compromise. Saya dengar ucapan Sulaiman Sabu. Pak Sabu sebut tanpa segan silu, tanpa perlu minta maaf, dia tokoh Melayu kanan dalam negara kita. Dan ini suara rakyat, suara keramat, suara rakyat, suara keramat. Ini yang disebutkan human dignity, saudara. Surah 5 sebut, ini harus dipelajari oleh orang UMNO yang tak tahu takbir negara ini. Dia ingat negara ini bapak dia punya properti. Apa kata Saudara Guan Lim? Saudara Guan Lim kata, yang benar bila kita dapat mandat, setiap rakyat Pulau Pinang akan dibela, sama ada sokong Pakatan Rakyat atau sokong Barisan Nasional. Their right must be defended. I salute my friend Guan Lim. You know what is good governance. UMNO tahu beli, UMNO tahu rasuah, UMNO tahu bribe. Apa kata Menteri Besar Terengganu tadi? Semua orang
Kampung-kampung yang menyokong pembangkang Pakatan Rakyat khususnya PAS tidak akan dibina rumah kos rendah. Biar dia tahu, minta wakil rakyat PAS Pakatan Rakyat bangun rumah. Ini contoh pemimpin UMNO yang patut dihantar ke sekolah baru untuk belajar what is good governance, what is democracy. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan? Orang tanya, apa kita nak bimbang dengan perhimpunan gede besar? Ada tanya, apa kita tak tahu ada amaran tidak boleh ada? Saya nak bagi tahu kepada orang-orang yang beri amaran kepada kita. Pasal apa tak bagi amaran kepada orang yang menipu pilihan raya? Apa tidak bagi amaran kepada orang yang rompak hak rakyat? Apa tidak bagi amaran orang yang curi tanah, pala, saham dan lembu kita? Perhimpunan ini menampakkan anak Melayu, anak Cina paling kebakaran, paling kekini. Kau lihat ke depan, saudara tengok anak Cina, saudara tengok anak Melayu, saudara anak India. Saudara, ini yang disebut the new Malaysian spirit family. Suatu fenomena yang amat menggembirakan saudara dalam semangat Pakatan Rakyat bersama PAS, DAP dan keadilan. Saya kata suatu perkembangan dan fenomena yang amat menyenangkan ialah ada semangat kekeluargaan rakyat, enough of hypocrisy and racism, but the new Malaysian spirit, awareness of one great Malaysian family. Sebagaimana saya ucapkan masa Cina, Malayan, Kuaran, Indoran, Dayaran, Kanazanran, Roman Kusa, Ijar. Bukan soal lakaran kata. Politik ini bukan bahasa dan retorik. Politik ini mesti pernyataan dari hati. Mesti ada hati nurani. Mesti dictate on your conscience. Whether you believe, you truly believe. Saya lihat saudara, terutama di kalangan anak muda, you have a strong passion. Ada passion for freedom and justice. When the young are imbibed with a strong passion for freedom and justice, that marks and augurs well for the future of the great Malaysian nation. You have to make sure we remain steady united, overcome fear. Why do you need to fear? We must understand, without the courage or conviction to be one united force in defense of freedom and justice, defense of our rights, we must be prepared to continue this fight. Saudara, besok malam perhimpunan hitam di Ipoh Perak. Selasa malam perhimpunan hitam di Kuantan, Pahang. Rabu malam perhimpunan di Johor Bahru, Johor. Mesej yang sama, pertahankan hak kita. Dan saudara, kita akan teruskan supaya kita bangkit besar rakyat. No more cheating. We must get the easy to explain
Suruhannya pilihan raya mesti dijelaskan. Pimpinan negara dia boleh jalankan kerajaan. Ada orang tanya, Saudara Anwar, kamu kritik kerajaan persekutuan. Mengapa kerajaan Pulau Pinang akan sumpah? Pulau Pinang dapat majoriti. Belum ada satu laporan dari UMNO ada penipuan oleh DAP atau keadilan atau PAS di Pulau Pinang. Dan saudara, we prepare to march on, defend our rights. Dan malam ini saya ulangi, saya terharu karena semangat yang ditunjukkan di dalam, di luar, dan orang berjalan berpacu-pacu, tidak dibayar, tidak diberi minum, tidak diberi allowance, tapi hanya karena merasakan ini bumi Malaysia, anak ini anak Malaysia, dan kita bisa bertahan dengan hak kita.